Alam ko. Ito, si Sir CQ. Bibigyan ng city yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa lang. Sige, pwede na to. 12 bundles. Okay na ba yan? Ito muna kay Pag Jerry. kulang, hindi kawawa. Kunin mo na lang to. Busy pa One. ata Jerry. 2, 3, 4. Ready, 1. Up. Bati na sila, Bray. Bray, bati na kaya? Lipat na ako doon. Parang autopats na. Ayip kayo ha. Pag-thank you pa Yun. kayo. Welcome daw, bis oh. Ang yabang naman ng AGS. Sino to? Si Cardo? Masapak kitang hayop ka eh. Ewan ka, bes. Ay, one up. Purang ina mo. DC yan ba? Na-DC yan 13G siguro. Hindi, okay na. Na-DC yun. Wala sa party. Okay, Ah, mga walang nag-recon eh. guys, kay ano, kay Sumail. Sumalil pala yan, boy. Sumalil. Gangster din siguro yung nag-create niya, no? Kilala ko yun. Sumalil. Lumalin lang ka po. Ayun o, baka daw may hindi ginagamit na pera, boy. Pito kalabaw. Meron eh. Play money kulog. Okay na ba yung play money? Tara, kagatan natin tong Goldie Kalbo. Tara, Talo kagatan. pala tayo. Yeah. Yeah, kagatin natin to, yeah. Ate tayo, ah. Uy, accept mo. Ano yan? Ano yan? Ano yan, Bray? Andyan ba si Kulog? Andito. Basta may tanga si Kulog yun. Walang ibang tao. Walang ibang tanga dito, si Kulog lang. Kasi tayo lang mag-ate, ni Kulog eh. 170 sa akin, 150 sa'yo. Salamat ka kay Kulog Gold yan. Ni Kulog. Ay, Kulog Gold mo pala to? Salamat ha. Oh, nakala ko ba bobo si Kulog? Sabay salamat, no? Oh, sabi ni Niroy, gold na ni Kulog to eh. Salamat Kulog ha. Bigay mo sa akin, Way. Thank you ha. Si Ninong Nero? Oh. Ina mo, Nero. Hindi na nagbabangka, boy. Ano nga boy, 10M mo, gawin natin 10M ni Nero. Hindi nga siya nagbabangka eh. May kalaro ba tayo? Wala na ata tayong kalaro. Yan. 38 lang sila, boy. Tapos mauubos pa tayo, no? Sali po, dalawa kami. Ayun, kay Jojo, Tito Sem. Oy, Bass Jeep, siya daw yung may gamit ng Wiz, Bass Jeep. Ano na? Siya daw may gamit ng Wiz. Siya ba gumagamit doon? Sa kanya pala ako natatalo eh. Oo. Gold pala ni Bass Jeep to. Binigay mo dito ni Nero. Salamat ha. Yan ah. What hindi sa page niya nagkaano. Busy si Madam Laylo.
Sina? Nag-Nimrod na lang. Nimrod, gago. Kasi po kung aning lang, yung mga 150 dito, pasintabi na lang walang samaan ng loob. Alam natin active kayo, boss. Pero intindihin niyo naman yung mga nagpa-level. Hindi na masalpak. Active pa rin. Lalo sa heater. Ang dami 160 hindi Ayun. nasasali. Iyo ka, ha? Iyo ka, ha? Ina mo, ha? Kung kailangan natin higpitan yan, boy, yung tungkol sa sa level Sa level. required na talaga. Sayang yung iba nating max level din nakasalpak na. Hindi kung laro-laro lang sila, Nimrod na lang muna sila, di ba? Tsaka pag event, ganun. Oo. Magkakaroon ng raid team ulit nun, boy. Kung Kasi may- yung mga hindi nakakalaro sa atin, boy, tumatakal. Pumapalag sa suntukan pag may kalaban. Oo. Tapos yung mga 150 sa atin, hindi natin makita sa sausawan, di ba? Mga ganun ba? Huwag ka magalit, Bass Jeep. Hindi, sinasabi ko lang para alam nila yung mga mga hindi nakakasali. Sorry po. So, Yan si Renz, puro lang naman balo yan si Renz. Dapat di na sinasali yun. Ay, Sa game red, inang yan. Tara, mid tayo, boy. Mid. Pasok na kayo, mid, boy. tapos, Pasok na tayo, magkantay ng Ay, may words ba tayo, boy? O, bilangan nyo, Nabangan tayo, boy. Puta, nakakatakot. Wait lang, Wait. Yung words, gago, hindi ko nabantayan. May words ba? Ay, meron. Meron ba? Game cash, game cash. Ayun yun, kaya Kaysak. Kaysak ba to? Si Smoke. Okay, game. Tara, bitaw kayo MH, boy. Bitaw kayo MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Si Boss Glide ba yan? Left. L. L nga, L. Wala. Sige, ikot. L2. Andyan yun, boy. Baka nasa low plat, bantayan nyo, Sige. Baba dyan sa L2. Baba. Silip kayo, low plat. Wala. Bilog lang muna, boy. Nahuli yung mga sortie. Okay, isa pa. Bitaw MH isa, boy. 3, 2, 1, tara R2. Balik. L2. L2 ba yung L2? Papasok na HR. L2 muna. Tingin kayo L3, boy, Baka mabigla kayo, Ayun, Likod, L3 nga. 1. Tara, tulak L3. Puta, ina nyo, Ala kayo. Buli nyo, boy. May pesta yan, 1 up. Mamatay, dedo. Mamatay to long guess. Sino namatay? Ang dami, Si Kalbo. MH, boy. Pumasok na, boy. Par tayo. R3. 3 to. Tara, go. Dali. Nakatapak kay HR. Ano kayo? R2. 8. 7. 6. R2 muna, boy. Pakapal tayo. Kapal lonte, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baka bumaba na yun. Left sa kanan, Tornado na, boy. Set mo na yan, boy. 1 up. 2 up. Pasok. R. Abang hagdan, may Phoenix sa mid. Okay, pasok R patay, boy. Pareso, boy. Wawi. Di na naman ako nareso. Aray ko. Bitaw MH, boy. Meron ba? Bitaw MH. Bitaw lang, Bitaw. 3 to. Tara, baba. Lower mid lang muna, boy. 3 to, tara. L. Flashing L, boy. L2 muna. Tulak nyo L2. Hindi pa itable yan. L2. Tulak, boy. L2 kalate. L2 kalate. Tingin L1. 3, 2, 1. Tara, push L1. Push L1, boy. Itable na yan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak po. Tulak, boss. Tulak. Pasok L patay, boss. Tulak. Linis. Pasok L1. Dito. Dali. Altea daw, pasuyo. Kanino si Altea, bossing?
Altea. Boy, resto yung 13G, oh. Pasok L, pasok L, pasok L. Altea, Altea, Altea. Pasok L, pasok L. Okay na, bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid. Wala, ar. Tagal ng chaos pumasok ba eh. Ayan, go, akit R2. Sagad R2, dali. Sagad R2, papasok chaos R1. Papasok ka, tulak niyo R2. R2 muna boy. R2, linis R2. Linis. Nag-L1 yung mga gago. Oh, baba R1. Pasok R1 patay bossing. Pasok R1. Nag-L1 sila boy. Linisin niyo yung mga takal oh. Takal ba yan? Wards? Inang yan. Nag-ward sa R1 tsaka L1. Dala. Okay na, pumasok ng mga dedo. Pasok mo boy. Pasok mo yan. Ayan. O, bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. L1 niya boy. Nagsuntukan na L1. O, mid muna. Mid. Linis boy. Linis. Dali. Lower L agad ha. 3, 2, 1. Tara lower L. Lower L. Dali. Baka sumalubong to. Wala, umiikot. O, laser to boy. Nasa laser to. Laser into tayo, laser. MH lang, buffs lang, light speed. Power kick. MH po. Galing L2 yan ha. 3, 2, 1. Tara go L2. Op, R1, R2. R2, dali akyat. Ready. 3, 2, 1. Tulak. Ready 1. Up. 2, up. Tulak boss. Tulak. Ay, yawa. O, tapakar boy. Tutulak ng HR yan. Tapakar. Tapakar, boss. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na. 2, 1. Up. 2, up. Linis lang, boss. Linis lang. Pasok araw, patay, ha. Malinis pa. May pula pa, boy. May pula pa. Pasokar pa boy, pasokar. Dali. Dali boy. Sige, ayan yan. Abang lang. Hindi tutulak yan. Okay na, bito MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Lower mid. L. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, L1 muna. 2, L1, 1. Up, pwede na. Chaos. L1 lang. Gago na. L2. Pasok kayo L1 box, boss. Tapos Phoenix, ready 1. Up. 2. Up. Palag. L1. L1 kasi, boss. Pasok kayo L1 patay, boss. Palinis lang. Pasok kayo L1. Pasok kayo L1. Nakatapak sila. Ready, bilangan nyo, boy. Yung mga pumasok hindi sabay-sabayan. Pabilangan yung mga pumasok, boy. Nag-unli sila. Ayan, mas okay. Sige, linis lang, boy. Linis lang ha, palag lang. Box lang ha, palinis lang ng box, boss. Box. Hello? Iyawa, nakakarami pa sila, oh. Palinis, bossing. Sa gitna, boss. Sa gitna. Pasokar patay. Pasokar. Dali, boy. Mabilisan lang, may iwan muna, ah. Mag-unli yan ngayon, eh. Pasokar. Ay, L. Sorry. L. Akin na. L. L mo. Pasok mo, L, boy. Pasok pa. Pasok mo, boy. Okay, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Lower mid muna, boy. Lower mid lang muna. Wait. Nasa R na sila, boy. Wait lang. Pababain lang natin. Wait, tingin lang R, boy. Wait lang, tingin lang R, ah. Wait lang. O, mid tayo. 3 to tracket. Mid. Tagal naman na ito mga Phoenix na. Gayakit muna, boy. Wait lang. Ang tagal ng Phoenix, boy. Tara, baba tayo. Bito kayo, MH, boy. Compress. Pabito kayo, MH, boss. Boss. Dikit mo, MH, boss. Boss. O, 3 to try. L. HR muna, boy. Akit na. HR muna. HR, R2, L2. Hindi pa itable yan, HR. Ay, naku, pinestoan ng box. O, 3 to, tara, balik L1 na. Hagdan na. 1 up. Kalma. Tira panik lang, boy. Hintayin nyo makayat.
Pasok L patay, boss. Pasok L patay, pasok L patay. Pasok L ha, pasok L patay ha. Sige, pag nagpa-laser to, tulak natin yung mga yan. Wala na? O tara, pasok L1, L1, L1 boy. Macro nga. O, tangin to mga to. Takot. O, bitaw image boy. Bitaw image, dali, dikit. 3, 2, tara, baba. Baka mabigla kayo ha, walang atras ha. Arwan nyo boy, nagpaaruan. Nakit na. Itabo lahat yan, boss. Akyatin nyo, boss. Libre oh. Walang skill yung mga yan oh. Akit. Pasok R patay. R2 ha, tingnan nyo ha. Pasok R. Galgago, reso. Pasok R. Pasok R. Wait lang, boss. Dedo ako eh. Sayang, nagpa-L1 na sila. Pasok R. Pabitaw image. Bitaw. 3, 2, atra, mid. 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Yung iba dyan. Sige, linis lang, boy. Linis lang. Hagdan. Tingnan. 3, 2, atra, baba. Lower R. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palinis, boss. Linis, tulak. Uy, baba. Baba kasi, boss. Ay, yawa. Nagsilabasan na yung mga shaman. Sige, labas na kayo, boss. Bawa. Oh, tapak L. Pasok L na. Pasok L1. Shaman daw isa oh. Sa may ano, sobra. Pasok L, boss. Naiwanan nata yung PT nila. Pasok L. May pula. Baka naka-PU yan. Okay na? Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Linis na dyan sa laser. Linis na. May manggagaling na lower mid. Ready, 1, up. 2, up. Palag pa, boss. Palag pa. Lower L na sila, boss, oh. Patulong sa lower L, boss. Wala na, ubos na tayo. Grabe, ibo. Labas nyo na yan, boss, kung ayaw nyo sumapak. Kawawa, ah. Dire-diretso lang, ah. O, paayos muna ako nun. Pahingi daw, shaman. Yung main hitter natin, boy, hindi makagalaw. Pasuyo, sa may slot, sa may shaman na isa. Wala. O, tapak mid. Ayun, nasalin nyo na, oh. Pagtiisan nyo na lang. Dali. Double time, boy. Mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5. Galaw. 4, 3, 2, 1. Baba, boy. Flashing baba, boy. Linis lang yun, oh. Ayaw nyo pa rin. L. Galing L, boss. Galing L. Tulak L1. Tulak L1, boy. Tulak po L1. Malinis. Pasok L1 patay, boss. L1 po, ah. L1 po kami. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, boy. Oh, ready, ah. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw. 3, 2, 1. Up. 2. Up. Okay, palinis lang, boss. Palinis lang. Nakapatay pa yon. Palinis, boy. O, 3, 2, tara, baba tayo. Baba. Salpungin, boy, baba. Tara, 1. Up. 2, up. Uy, gago, hindi bumaba. Ang ina nyo, binakim ko na eh. Sige, tulak. O, linis. Lower mid. Tingin, boy. Rotate camera. O, tagos nyo na yan sa mid entrance. Pasok mid pa toy, boss. Pasok mid pa tayo. Huwag kayo lumabas, ha. Ready, chaos. Papasok, boy. 8, 7, 6, 5. MH kayo, ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy, ha. Chaos. Chaos po, palinis, boy. Chaos. Chaos po. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. May archer, boss, oh, sa hagdan, oh. Pasuyo.
Ubus tayo. O, reset na, boy. Labas na, labas na, labas na, labas na, labas na. Labas na, 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 labas na. L. Huwag natin bigay yung gusto nila. Tapak L, 3, 2, 1, tara pasok. Pasok L1, boss. O, bito image ang meron. Bito image ang meron ha. Tutulak tayo ng L2. 3, 2, 1, tara tulak. Linis na lang yung bossing. Okay, tulak L2, boss. Okay na? O, baba kayo laser. Baba laser, baba laser, baba laser, baba laser. Laser lang ha. Laser lang ha. Baka nandyan chaos boy ha. Baka tulak dyan. Pesto lang, pesto. 3, 2, 1, tara tulak. Tulak pa. Lower mid. Lower R na. Clashing to boy. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Galing L. R2 ha. R2 po. Patutok po sa R2 boss. Tas box. O, linis na lang. Linis. Pasok R pa tayo boss. Pasok R. Pasok R bossing. Pasok R pa. Sige, 13G kaya mo yan. O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Buta, baba. Laser yan. Lower L, oh. Laser, boy. Huwag niyo abulin yung isa dyan. R2. Dali. Papasok yung Phoenix sa R1 eh. Pwede yan. O, setter ha. Pasok. One up. Utang ina. Nagsihintuan sa baba. Poking ina nyo. O, 3, 2, tara, baba. R1. Huwag niyo babayin yan. Ay, naku. Bahala kayo dyan. R1, boy. Ito Phoenix, oh. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Baba na. Pasok R1 pa tayo, boss. Hagdan. Ready, hagdan. Pasok R1. Arto na kayo. Pasok R1. Box kayo, boy. Pasok R. Box lang. Huwag kayo sa bungad, boss. Arto kayo, boss. Ayan o. Ready, 1. Up. Pumasok na. 2. Up. O, tulak na. Tulak na. Huwag lang lilito yung ulo, boy. Eh, na-EPS nyo, Boss Clyde, oh. Pasok ka ra. Ayun na si IAO. Pasok ka ra. IAO. Tapos ano ka? Kalas ka dyan sa makapal. Pasok R. Kunin nyo daw muna si Invite mo na Ayaw. sa iba. Ito na oh. Sige, kalas nyo si Madam Nits. Akin na si Madam Nits. Madam, kalas ka dyan. Kalas ka sa maluwag. Asan na? Kamalas na si Madam. Ayo. Oh, bitaw na image, boy. 3, 2, 1, baba tayo. Tagal natin eh. Lower L. Clashing L, boy. Clashing L2. Sagad to L2, ah. Sagad na L2, boy. Ready, 1, up. 2, up. Na-vacuum na, boss. Tulak na lang. Tulak na vacuum, boss. Na-vacuum yan. Sagad nyo. Oh, balik L1. No emerald. 7, 6, 5, 4. Pasok L, 3, 2, 1. Nag-SP, gago. Linisin nyo na lang yung mga hindi nag-SP. Pasok L. Boss, nag-e-echo kanina yun. Nanawagan ako sa barangay. Yun. Sige, sorry, akin pala. Ay, sa'yo ba yan, boy? Takin na, iba yung mic mo ngayon, ha? Oh, 8, 7, 6, 5, galaw. 4, 3, 2, tara, baba. Tangin na, mahal yung MMR, oh. R, boy, R, clashing R. Akit na, ready, 1 up. Binacuum ko na R po, 2 up. Vacuum na yung box. Gago sa box, boy, na-vacuum. Sayang. Yun lang, haba. Sige pa, tapakar, bay. Tapakar. Tuturuan kasi sa akit, boy. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Oh, bitaw kayo image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box po, boys. Boss, box, pasuyo. Box. Box, boss. Box, oh. Boy, pasilo. Box. Pasok ka. Ready, 1. Up, 2, up. May pula pa, boss. Pasuyo, lower, oh. Pasok ka. Pasok ka pa, boy. Dali, papasok sila, eh. Kakalas tayo dito. Pasok ka. Okay na? O, bito MH. 3, 2, atro, baba tayo. Baba. Nagpa-L. 8, 7. Akit mid muna. Kainin muna natin ito. Pitan tayo na ito, eh.
Papitan tayo niyan, boy. Papitan tayo. Oh, lower A, lower A, lower A, lower A, lower A. Lower A, lower A, lower lang ha, lower lang. Laser tayo, 3, 2, tara, laser, boy. Laser muna, laser, dali, habol yan eh. Laser lang ha. Laser lang. 3, 2, ang balik L1. Balik L1, boy. Balik L1. Tutulak L2 yun. Ayun, naipit na sila. O, 3, 2, tracket. L2, tulak L2. Tulak L2 na to ha. Tulak L2, bossing. Tulak L2, bossing. Tulak L2. Pansinin nyo yung pa isa-isa. Tulak L2, ready, one up. Ay, puta, wala tumulak oh. Ay, na-hurricane no. Utang na loob lang. Ayaw nyo? Pasok L2, box oh. Box po, box, boss. Box pa, boss. Box pa. 3, 2, pasok L1, patay, boss. Pasok L1. Baba L1. May mga piraso, boss, ha. Baka maka-combo kayo, ha. Pasok L. Papasok kayo, ha. Dito lang, boy. Labas lang ng box. Gapang kayo, boss. Hello, narinig nyo naman. Gapang na. Hello, 8, 7. Macro, boss. Macro. May 8K dyan, boss. Hallway po. Camera. Kalate. Kung tawagin. O, bito kayo, MH, boss. Tutulak kayo, ha. Buka kayo, boss. Buka. Para manok. Buka para masarap. Ay, sorry. 3, 2, baba, tara, tulak. Chaos lang ha. Sundot lang. Phoenix pa, ready 1. Up. 2, up. Pasok na box, boy. Linis na. Pasok L1 patay, boy. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, palinis po. May pula pa. Pasok L1. Yung medic Yung boy, oh. Puta, libre, oh. Pasok L. Pasok L, boy. Nasa labas lahat. Okay na? Sakuragi. Lods. Oh, bito MH. 3 to trama mid. Mid, boy. Mid, akit na. 3, 2, 1. Pwede na iba, boy. Pwede na. Hindi sabay-sabay yan eh. 3 to trama ba? R. Ay, nabumaba na ako. Tulak na, boy. Ay, pinabelo pa. Yun lang, pinabelo. Nakakalungkot. Tulak arawan, boy. Malilikuran na kayo ng Phoenix. Tulak arawan. Pasok arawan, patay, boy. Tingin hagdan agad. Akit na kayo dito, boss. Sabi ko sa inyo, malilikuran kayo. Pasok R pa, bossing. Pasok R pa, boss. Sige pa, boss. Wala na. O, bito MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Mid, 7. 6, 5. Ito muna, Nimrod muna, boy. Palaser muna, ah. Tingin. O, lower mid. 3, 2, 1. Tracket tayo, boy. Mid. Ready, 1. Up. 2, up. Akyat, boy. Binakit ko na, hurricane ko pa. Akit na. Nagturuan na naman. Okay, palag nyo na lang. Palag. Linis, boy. Hagdan. Tingin hagdan. Labas nyo na yan, boy. Labas nyo na yan. Tuturuan talaga. O, pasali daw yung Rio. R. R, boy, R. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo kung may tao. Pasok R. Nasali ka na? R po. Okay na, bito MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Nag-lower mid na yan, boy, ah. Maglo-lower mid yan, kalma lang. Pumasok ni Nimrod, 3, 2, tracket. Akit na, clashing na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Akit na, boss! Akit na, linis lang. May pula pa. Phoenix ready, ah. May pula pa, pasok mid. Uy, pansinin nyo. Pasok mid. Magtampo ka. Ayaw pansinin, ang dami. Pasok mid, boy. Pasok pa. Dali, nasa labas pa sila. Bito MH. 3, 2, 1, trapa R. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, chaos. 1, up. Putang ina, walang gusto sa malambot. Kawawa. Okay, palinis po ng arawan. Kung mananalo. Inaabal yung Nimrod eh. Alam mo, manalo tayo dyan. Panalo pa? Panalo pa? Pasok R. Makipagalian yan. Pasok R. O, bilangan nyo yan, ha. Makipagalian yan. Imbis ang bilis natin mag-clear, eh. Hinabal nyo yung malambot. Pasok R. Bigay ko na lang yung gusto ng chaos kaya. Ayaw nyo naman makinig, eh. Pasok R.
Pasok Ar ah. Talagan nyo boy, bilangan nyo. Yan ah. Bilangan nyo. Palinis po, box. Box po. Pasok Ar patay, boss. Pasok Ar, ubos to. May archer pa po. Pasok Ar. Dali. Pasok Ar. Pasok Ar pa, boy. Pasok Ar pa, boy. Dali. Pasok Ar. Pasok nyo, dali. Magpapail na sila. Pasok Ar. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba lang, boy. Baba lang. Kalma lang, wait lang. 3, 2, tara pa L. Pa L. Lower lang. Bababa yung iba dyan, boy. Kalma. Kalma, patingin ng laser ha. Baka mapitan tayo ng Phoenix, boy. Dalawang MP to nasa L. 3, 2, 1, tara. Kaya na. Pa L2, tulak pa L2. Yung iba nasa box ha. Palinis ha. Tulak L2, boss. Tulak L2 po. Putang ina, archer na naman. Likod, boy. Balik L1. Tulak L1. Pasok L1, patay, boss. Swerte sa L1 ng booking in archer yan. Pare, so. Pasok L ah. O, papasok sila. Ready ah. Patayin nyo muna boy. Bitaw image nga boy. Ayan yan. Panggulo lang yan. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba. Par boy. Par. Dali. Kainin natin yan. Clash yan. Pa L2. Tulak na box. Dali. Wala may iwan sa hagdan ha. Tutulak agad yung chaos boy. Tulak nga tayo. Macro. Kunwari. Macro. Dali. Macro. Kunwari papapit tayo boy. Macro ah. Macro. Takino mo. Tagal nila. Asa na sila? Wait lang boy. Wala. Tara balik. Likod tara. Arto nga boy. Arto. Compress para image lang. Pa image. 3, 2, 1. Image boy. 3, 2, 1. Tara baba. Laser. Laser boy. Laser. HR tayo mid. Laser mid entrance yan boy. Mid entrance yan. Sige, itable na rin HR boy ha. Pwede na HR ha. Pwede lahat yan boy. Pwede lahat. Palinis. Huwag nyo iwan yung nasa boy. Sa hagdan ha. Mga archer yan oh. Palinis. Pasok mid patay boss. Pasok mid patay boss. Sige, nasa labas lahat. O, nag-arm na sila. Sige, compress. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa-L. 8, 7, 6. Akit ha. 5, 4, 3, 2. Phoenix una. 1. Up. Phoenix boy, pwede na. 2. Up. Kayo, HR. 3, 2, 1. Pwede na HR boy. HR. 1. Up. Pwede na HR ha. Tingin hagdan boy. Tingin ha. Tingin lang. Ready hagdan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tingin hagdan boss. Ay, yawa. Sige, palag. Ubos. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. Phoenix ha, ready. 8, 7, 6, box. 5, 4, box. 3, 2, 1. Pwede na boy. Pwede. Phoenix. Palinis Phoenix, boss. Phoenix, pwede na, sabi ko. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, chaos 2, 1. Up, pwede na boy. Chaos. Palag pa? Wala papasok. Wala na papasok. Nakabela boy. Wala papasok. Tapak tayo na mid. Mid po. 3, 2, 1, tara pasok. Mid, pasok. Okay, compress. Bitaw MH, boss. Pabitaw po MH, bossing. MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. R. R po. Pag late talaga kayo, boy, Dali 1. Up. 2. Up. Ay, yawa. Walang nag-tornado. Ay, ubusin tayo niyan, boss. Ayaw nyo. Okay, ubos talaga sa Phoenix, boss. Yum kayo, Pasok L. Ay, pasok R patay. Tangina, tipiran ng skill. Sige, bahala kayo. Paanli ko na lang to sa chaos pag ganyan. Tipiran kayo skill. Pasok R. Scouter lang yan. Bitaw MH. 3 to baba. Pail yan boy. Pail.
Oh, macro lang, pababain natin yan, boy. Macro, may bababa dyan. Macro galing L yan, boy, may manggagaling ng L. 3, 2, atra, baba. Dito, macro. Macro lang, kalma. Nasa laser, boy, wait. 3, 2, wag. Sige, may HR doon. May chaos sa L2. Wait lang, may HR, boy, sa box. Wait lang, tutulak HR. 3, 2, atra, go. Go na, tulak na hanggang L2. Pwede na lahat yan, tulak L2, sabi ko, tulak L2, boss. Linis na lang to. Linis na lang. Iniwan nyo pa yung mga archer sa gilid. O, linis pa. Ay, puta, hindi nyo nalinis. Iyawap. O, 3, 2, 1, tara pa L1. Pasok L1 patay, boy. Hallway, kalate lang. Kalate. Gapang kayo, boss. Yung kita natin yung box. Macro. Gapang kayo, boss. Gapang. Pasok L, boss. Papasok sila, oh. Ay, gago, hindi nagsipasok. Kala ko mag-a-unli yan eh. 3 guild eh. Nasa R sila, boy. Bitaw image. Nag-R na. 3, 2, 1. Tara baba. R1. Ito yung pagdating natin. Itabal lahat. Magka-clash na yun. Oh, mid. Kayo sa manggagaling ng ara. Linis lang, boy. Linis lang. Tingin hagdan. May pula pa, oh. Ayaw nyo? May pula, boss. Pasok nga mid, boy. Ang dami namatay. Pasok mid. Tanginang chaos to, nag-aabang na naman ng scout bago gumalaw. O, lower R, wait, L ata to. 3 to, tara, lower L. 8, 7, 6, akita gada, 5, 4, HR 3, 2, 1. Up, HR boy, HR lang muna tapos kalasagad kayo, kalasagad box. 3 seconds, Phoenix, 3, 2, 1. Up, Phoenix boy, pwede na rin. Phoenix po. Ay po, tagaling L2. Sige, palagay niya. Palagpa, box. Palagay niyo box. Hawakan niyo kasi yung box boy pag ganyan. Wala, o, tapak L tayo. Tapak L. Nalalim masyado yung pumunta ng pa-L to na. Tapak L, sabay-sabay boy. Tapak L. Tapak po, tapak. 3, 2, 1, pasok. MH kayo MH 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yung nasa gitna muna, boss. Patira na yan, pwede na yan. Walang lalabas. Ay, yawa. Kawawa talaga. O, labasin nyo na. Poking ina nyo. Kita nyo nasa hallway. Yum talaga kayo. O, tapak L tayo. Ayaw nyo makinig, sige. Dito ko kayo ibabangga. Gusto nyo magpakain, papakain tayo. Kita nyo nag-hallway, sinundan nyo. Tarantado. 3 to atra, pasok. Oh, bilangan nyo sarili nyo, hindi ako magbibilang. Oh, pwede na, boss. Pwede na. Linis box. Oh, palinis, labas. Pasok L patay. Gago, nagbukas na lang ng ano. Nagsugal na lang tuloy. Pasok L patay, boss. Pasok pa. Sige, pasok pa. Okay, bitawan niyo yung image yan, boy. Patrapa ng city. 3, 2, 1. Trababa tayo. Par. Kakapasok lang. Mid muna. Kakapasok lang nila lang R. Linis muna tayo mid. Tulak nyo na, boy. Lalabas na ibo. O, lower R. Dali, lower R. Lower. Dito lang, macro lang. Pababain natin, boy. 3. Wait lang. Pababain nyo, boy. Wait lang. 3, 2, tara, tulak. Ay, gago. Matras. Matulak, boy. Mahaba yan, o. Tulak na yun hanggang R1. Sagad nyo R1. Pasok R1 patay, boss. Ginagawa nyo gawin may sarili nyo, boy. Tutulak na lang tayo. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Papasok ka na, Nimrod. Pasok R1. Pasok R1, boy. Pasok mo yan. Oh, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid entrance. Linis tayo mid entrance. Lower lang muna, may bababang isang guild dyan. Wala. Nimrod lang to. Tara, L. Clashing L, boy. Clashing L. Akit na, ready 1. Up. True. Up. 3. Pakit, boy. Putang ina mo, kinaladkad ako sa hagdan. Ba't ganun? Tulak. Linis. L. Hagdan, patingin hagdan. Nimrod, boy. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up.
O, pasok L pa tayo, boss. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok. Pasok L po, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L pa, pasok. Wala na? O, pabitawan ng emission boy, padropan ng city. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba, lower mid muna boy, lower mid muna. May bababa ata dito. O, wala. RRR, clashing na R boy. Nabol na lang nila yung nag-aaway na dalawa. Akit na boy! Ayaw na sa atin. Akit na boy! Wala ka! Nagturuan na naman! Ang ina! Ay, walang kadala-dala. Pasok R. Aanlihan tayo niyan. Hindi natin na-clear up. O, wag. Wala papasok. Sabay-sabay. Ota. Steady sa hagdan lahat. Clashing yun eh. Tapak R. 3, 2, 1, tara pasok. Pati party ko, hindi na nakakasabay ah. Image kayo ah. O, walang ahabol no. Box lang kayo boss. Hawakan nyo lang yung box. Hawakan nyo yung box. Huwag kayo lumuwa. Tutulak yan eh. 1 up. O, 3, 2, tara tulak. Tulak na boss. Tulak na. Tapos balikan nyo yung box. Pasok R pa tayo boss. Pasok R. Nimrod. R2. Pasok R. Sige lang, pabantay lang. Reviving ako eh. Pasok R. Ayaw nyo ako reso boss. Ito lang ako. Pasok R. Kawawa ah. Pasok R lang ah. Wait lang ah. Papasok lang ako. Sacrifice. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid. Lower lang muna. Lower lang boy. Lower lang. Papabayin natin na HR. O, R tayo. R. 7, 6, R. Putang ina talaga. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Baka nakabuelo pa yan ha. Pasok R pa tayo, boss. Kung mayroon namatay. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Sige, inahabol ng layo HR. Hindi nila naabutan. Pasok R. Dali. Double time. Bitaw MH. 3, 2, tara baba tayo. Baba. Lower L, boy. Lower lang ha. May bababa dyan, boy. Ready lang. Ready. Tangina, Nimrod na naman. Likod Mid. Nasa mid. Sige lang, dito lang. Oh, lower na. L1, mid muna tayo. Mid. 3, 2, 1, racket. Mid muna, boy. Mid na. Mid, 3, 2, 1, tara lower L. Lower L po. Lower L. Dali, clashing na sila. Dali. 3, 2, 1, tara tulak. Pesto box. Ready, 1, up. 2, up. Tulak na, boy. Tulak na. Ubos yan. Pasok L pa tayo, boss. Pasok L, boss. Pasok L. Sige, ikot pa yan, boy. Nagiwalay. Tapos na, hindi nila hinahabol yung Phoenix. Bitaw MH. 3, 2, tara baba, boy. Mid entrance. Lower mid. 3, 2, 1, akit na, clashing na. Dali, akit na. Linis na lang yan, boy, oh. Linis lang. Linis. 3, 2, tara lower R. R1. Na boy, wait. Mahaba tayo. 3, 2, tara tulak. R2. Tulak R2 yan ha. R2, 1 up. Uy! Ay, naggago. Naging goma. Putang ina. Awit talaga. Naging goma. Kumustahin niyan, boss? Sabi ko sa inyo, paano ginawa niyong goma yung sarili niyo? Tapak R. Ina, naging goma bigla ang pota ng ibabang ganap. Pero pag HR, ang bilis eh. 3, 2, atra, pasok. Dito kayo, Mitch ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Putang ina. Sa akin nakatutok yun. Hinabol pala si Jesus. Nasa si Jesus. Linis lang. Pasok R.
Inawang yan. Kaya pala nandun si Rizky tsaka yung Miggy. Nandun pala si Jesus sa side ko. Pasok ka, boy. Pasok, boy. Pasok mo yan. Yun. O, bitaw MH. Bitaw MH. 3 to atra baba. 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 L, lower. Baka bumaba yung Phoenix. O, so akit na. Clashing. Akit na. Clashing. 1 up. 2 up. Pansinin nyo kasi yung bungad, boss. Hindi nyo na naman pinansin doon yung Chaos kanino. O, Tora, lower mid, 3 to atra baba. Dali. 1 up. 2 up. 3 up. Akit mid. Akit mid entrance, boy. Mid entrance pa tayo, boss. May Nimrod sa likod, paalalay. Nimrod, hagdan. Akit mid pa tayo, par. Akit mid. Pasok mid pa tayo. Balik na mid, boy. Balik na mid. Pasok mid pa tayo, boss. Broy. Pasok. Dito MH. 3, 2, 1. Tara lower R. Lower muna. R. Lower lang. 3, 2, 1. Tara tulak. Box. Box muna, boss. O, tingin R2. Patingin ng R2. 3, 2, 1. Tara tulak. Tulak, boss. Nayurikin yan. Balik arawan. Dali. Baka manggaling ng R2. Box lahat. Box. Pasok R pa tayo, box. Pasok R. Best box. Uy, nakaluwa. Ready 1 up, nakaluwa. 2 up. O, labas na. Ang kulit nyo, sabi ko wag kayo dyan sa luwa eh. O, pasok R pa tayo, boss. Palinis ng box. Box po. Ang dami sa box, boss. Box po. Palinis box. Pasok R. Pasok R. Sayang, okay na. Nakatira pa yung bungad. Pasok R. Okay na? Gago, 2 shaman ko. Shaman, boy, pasok. Bero, sige kaya mo yan, Bero. Yun, pa-MH nga yun, tsaka CT yung Bero. 3, 2, 1, trababa tayo, boy. Flashing na L1. Patingin na mid, boy, ah. Baka nakabelo yan. O, tara, go, L1. Kakapasok lang. Tulak. Mahaba yan, ready 1 up. Patingin ng L2 agad, boy. Patingin agad ng L2. Ay, gago, nakain. Sige, tapak L. Tapak L, boy. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Bito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Walang habol, boss. Box lang, palinis lang. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Pwede na. Agad doon. Sarap niyan. Ang sarap niyan, boss. Init tayo ng zombie pa tayo. Phoenix pa, boss. Baka gusto niyo tirahin. Phoenix, boss. Pasok kayo. Ubos to. Palinis pa. Box po. May tao pa sa box. Boss. Pasuyo sa box. Pasuyo. Pasok ka. Nag-unleash sila, boss, ha. Hallway nga, boy. Hallway. Hallway po, bossing. Hallway. Macro, tingin. Padrapan ng city yung mga kamag-anak niya, boss. Yung mga mahal niya sa buhay dyan, pakay-drapan. O, yung bubungad, ha. Yung titira, ha. Yung bubungad. Bitaw MH, boy. Bitaw, 3. Kalma. Phoenix, boy, pumasok eh. Tutulak yan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak na. Sagad na. Damay na Phoenix, boss. Tulak na. Linis. Pasok L pa tayo, boss. Pasok L. Hagdan pa. HR pa. Nimrod pa. L to side. Tira panik lang yung Nimrod, ha. Pansinin nyo, ha. Pasok L. Mag-unleash sila, oh. Pasok L. Nalinis nyo? Hallway po, boy. Drapan nyo ng yan, boy. Gapang kayo, tas tumira, uy. Gapang habang tumitira. Gapang kayo. Gago, hindi na umalis na yung iba sa box, oh. Ayun na, 1 up. 2 up. Tira, boy. Tinulak na kayo. Hello, Phoenix pa, ready 1 up. 2 up, wala papasok, ha. Laban na lang muna to. Iba, lumaban na sa box, hindi na nakinig. O, tapakal. L, boss. L, tapak L. Pasok L, boy. 8, 7, 6, box po. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ibang chaos, boss. Pwede na.
Pwede na iba. Pwede na, palinis pa. Patulong nga sa box, Toyota. Patulong sa box, boy. Patulong. Hindi na ako galaw yung brawler. Okay, labas na yun. Labas. Phoenix pa, boy, ha? 5 seconds. 2, 1. Phoenix, boy, pwede. Up. Pwede na, boy. Phoenix. Phoenix po, pwede na. Phoenix. Phoenix po. Pasok, boy. Pasok, lubos yan, oh. Hindi sabay-sabay yung, Chaos, boy, ha? Hindi sabay-sabay. Ubos pa yan. Chaos pa, boss. Sa gitna sila, boss, oh. Walang buffs yan, oh. Walang buffs yung iba. Sa gitna. Nasa gitna. Tutukan yung iba. Sa gitna. Ayun, oh. Sa gitna, boy. Ayaw nyo. Sa gitna, oh. Sa gitna. Oh, tapak L. Walang papasok. Tapak L. Tapak L, ah. Wala papasok, ah. Tapak L. Tapak lang. Tapak lang. Oh, mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. Gago kayo. Ina-advancean nyo, eh. Okay, papalaga tayo, na. Kala ko papalag, eh. Pasok mid, boy. Pasok mid. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Par, boy. Clashing R. R ba yun? R2? Tangina, laser ata yun, ah. Laser nga, boy. Akin. Go na. Habol na. May manggagaling ng L2 niyan, ah. L2, boy. L2 na. Tulak L2 na. May manggagaling ng L2. Oh, L2 tayo. L2. Angat lang, ah. Angat lang. Baka makasalubong niyo yung mga pal, boy. L2 po. Ito na yun. Bitaw MH. Bitaw lang muna, ah. Wait lang. 8, 7, macro. 6, 5, 4, 3, tara tulak. 2, 1. Hitable na, HR. Hitable na, boy. Hitable na. Tulak na. Oh, lower mid. 3, 2, 1. Tara pa mid. Kinain nila yung Phoenix, oh. Nasa mid. Ito, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Hit po. Tumira kay bossing. Tira. Akit na mid. Patay mid, oh. Pasok mid patay, boss. Palinis, boy. Hello? Umakit lang kayo? Okay, ina, hindi pinansin yung bumaba. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Pasok mid. Papasok sila, ah. Pasok mid, boy. Pasok mid. Ay, hindi. Nag-L1, gago. Okay, pasok mid. Buffs muna. Abutan natin clashing nila. Nimrod, ah. Hagdan. Oh, R tayo. 3 to trapa R. 7, 6. Lower L. Clashing. Go. Pabantay ng kayo sa manggagaling ng L. Pabantay ng kayo sa L. Manggagaling. Huwag niyo abangan, boy. Hintayin niyo bumaba. Ayun na, bababa yan. Ayun na, bumaba na, boy. Bumaba na, boy. Bumaba na, boy. Sabihin yan, ah. Bumaba na, boy. Sinabi ko bumaba na, gago yung nasa lower mid pala. Ina mga. Ginagawa niya, boy. Lower L nga, sabi ko tingin, eh. Wawa, gago. Nasa lower mid pa rin sila. Tapak L, boy. Tapak L patay. Kawawa. Walang tumutulak. Inang yan. 3 to atra, pasok L. Ayun yung pumato. Tumulak. Okay, alis yan, boy. Buffs kayo. Imbis choke point sila sa pagbaba, eh. Patayin nyo, may pula sa gitna. O, bitaw MH. L2 tayo. 3, 2, 1, tara go. Tulak, ah. Tulak, boss. Nagturuan na naman. Tulak L2. Ang dami pa namatay. Ready, Hagdan. Ready. 3, 2, tara baba. Balik agad pagtapos, ah. O, balik L2, dali. May manggagaling ng L1. Pesto box. Ay, yakwa. 1, up. 2, up. 3, up. Ubus yan. Pesto lang kasi, puta, nasa bungad na naman. Sige, laban na lang. Wala papasok, boy. Tapak L. Tapak L. Tapak mid, tapak lang mid. Tapak lang, ah. Tapak lang. 3 to atra, pasok. Akit tinagad natin yung HR. O, bitaw na image, ah. In 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower R. Image, boss. R. Dali, mapitang kayo, boss. 3 to atrakit na. Hitable na yan. Ready 1. Up. Tulak R2. R2 na sila, boss, oh.
Tulak R2, dalihan nyo. Tulak nyo. R2, pesto R2. Pesto lang ha, pesto R2 ha. Pesto R2. Ito na tayo. Balik nga Ron boy. Okay, inang yan oh. Hello, rinig ba ako? Bing eh. Pasok R boy. Pasok R boss, pasok R. Tangina sayang oh. Kinain na nila yung Phoenix. Pasok R boy, dali. Okay na, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, atra, baba. Mid yan boy, ayun oh, laser oh. Kainin nyo muna laser. Laser nyo, sagad nyo laser. Nasa L2 ata yung ano. Chaos. Ito nga, L2 nga boy. L2. Oh, L2. Akit L2 boy, akit L2. 3, 2, 1, tara baba L1. Baba L1. May namatay ba? Pasok L1 yung namatay kung meron. Tangina sa mid. Mid na yun boy. Mid. Akit agad boy. Ito muna, laser muna boy. Phoenix muna. Ore, sundot image. Akit tayo mid entrance. Uy, tama na yan. 3, 2, 1, akit tayo. Akit tayo mid entrance. Ready, 1, up, 2, up. Na-hurricane na boy. First target. Ay, yawa. Hindi na pinansin yung mga bumababa. Sige, Lines. Pasok mid entrance ha. Patay. HR pa. Pwede na HR boy. Pwede na HR. Pwede na HR bossing. Galaw na. HR pa. Pasok mid. Sarap. Kinain ni Muning. Pasok mid boy. Nag-R sila. Pasok pa. Okay na. Pa-compress. Up image. Pabitaw nga ako, che. Meron ka, che. CD. 3 to atra. R. Lower lang. O, 3 to track 7, 6, 5, 4. Meron nang hitable yan ha, yung Kobe boy ha. Yung party ni Kobe. Putang ina mo na, una. Ang utak ha. Hindi sabay-sabay. Laban niya na boy. Akin. Hindi pala sabay-sabay yan. Sige, reset tayo. Tapakar. Tapakar pa boy. 3, 2, 1, pasok. O, bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin ha. Nasa box muna. 2, 1. Hitable na yung nasa box boy. Huwag kayong bumuka boss. Tutulak sila eh. Kalma. Tutulak tayo kung ayaw. O, macro. 3, 2, 1. Gapang. O, kalma. May Nimrod. Teka, bait muna natin yung Nimrod. Gapang lang boy. Macro ito. Macro. Tingin sa Nimrod ha. O, 3, 2, tara tulak. Chaos. Tulak. Puta, naging goma na naman kayo boy. Ang ina, lumingon sa Nimrod yung iba. Balik Arwan. Palinis Arwan. Pasok Arwan, patay boss. Pasok Arwan. Pasok Arwan. Yung MC daw oh. Pasok Arwan boy. Pasok Arwan. Mag-GL na sila. May CD ka, Cardo? Bili kayo sa Cardo. Mamaya na lang. Bitaw image boy. 3, 2, 1, tara baba tayo. Lower lang. Ayun o, laser. Clashing. 1, up. 2, up. Okay, lower L. 3, 2, akyat. Clashing pa yan. Ready, 1, up. 2, up. Akyat, boss! Ang dami nyo. Ay, gago. Ayaw talaga itulak. Ubos talaga kayo niyan. Pasok L pa tayo, boss. Pati raw, may pula pa, boss, oh. Pasok L. Tangina mo, nag-crit. Angas mo dun, ah. Pasok L, boss. Pasok L. Nakabili kay Cardo, hindi ka pa namatay. Diba? Sige. Isa pa. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Baba. Lower R. Yan. Kalma lang ha. Hindi pa hitable chaos, boy. Kalma, boss. Kalma. Tagal, gago. Ayun nila. Sige, Chani, boy. Kulitan. Kalma, boy. Kalma. Papasok Phoenix sa R. Kalma. Pabantay lang ng likod. Paalalay lang. Papasok Phoenix eh. Ayan na, pumasok na HR oh. Kalma. Ready. Laser, boss, Gip.
Ano na? Nimrod laser ha. 3 total laser nga boy. Laser nga, laser. Nagparto sila boy. Parto. Huwag kayo umakit ha. Huwag kayo umakit boy. Huwag kayo umakyat. Huwag muna. 3, 2, 1, tara akyat. Akit boy, akit. Ready 1. Up. Nayurikin ko na yan. 2, up. Akit boy. 3, 2, 1, tara tulak arwan. Tulak arwan. Pasok arwan patay boss. Ubusin na yan ha. Ubus na. Hirap panis na naman kayo. Pinapabelo nyo lalo yung kalaban. Akit. Baba na. Arwan. Pasok arwan boy. Papasok kayo boy ha. Bili ka na ha. 7, 6, 5, 4. Hindi sabay-sabay yan ha. 2, 1. May hitable na boy. May hitable na. Sa box boss. Sa box. Ayaw nyo? Walang papasok boy. Zombie ata yung mga na-hit nyo boy. Wala papasok, bili ka na karda. L tayo, pasok L. Isa lang. Sige, kakalas nila ng ano. Pasok L. Dali, magkakalas sila doon oh. Pasok L, kulog. Inang yan. Doble box ko sa'yo. Oh, bitaw image. 3 to tracket. Akit na boy, akit na. Kunin muna natin boy. Okay, galing sila clash. Low plat na daan, low plat. Pindot mo na lang kardo. Kingina mo, binaki yung pan ng mga gago. Oh, walang bubo ka boy. Tapos pengi ako ng isang ano, sa marunong, sa poste. Boss, walang bubo ka dyan, boss. Sub-sub nyo sa computer. Untog nyo, boss. Art, Cap, Easy, MC, Aya, Altea, Easy, MC. Ayaw? Sige, wag na lang. Ina nyo. Uy, Kakashi. Sige, bahala kayo. Ayaw nyo eh. Nasa ara. Sige, walang bubo ka! Ay, gago yung Bero. Sino may gamit niyan? O, set. Iniyo na, oh. Walang bubo ka, boss. Ayun na. 1, up. 2, up. Walang bubo ka. Huwag niyo iwan, boss. Huwag kayo bumuka. Bero pa, ikot-ikot po. Okay ng ina mo. Kung sino man yung mama mo. Kawawa sa'yo. O, tara, reset. Reset kayo, boy. Revive kayo ha, revive yung mga namatay. Ayaw mag-ESP na itong mga to eh, para tayo. O, 3 to atrapa R. Okay nang inalala. Image mo boy, Ano, Troy, image mo. Pasok kayo R boss, mag-a-unli yan na yan. Pasok R. Sige, andyan ang chaos ha. Andyan chaos boy, R. Palagyan nyo R. Sige, galawan nyo boy. Always yung iba kung ayaw nyo. Andyan yung Phoenix sa hagdan eh. O, 3 to atra, tulak. Tumulak na Phoenix boy. Tulak na boy. Ayaw nyo? Ang lala ah. Pasok araw, ubos to. Tumulak Phoenix eh. Palinis boss. Ayan po, chaos po. Pasok ar. Pasok ar boy, pasok ar. Oh, hallway boy, pumasok sila, hallway tayo. Hallway, gapang, hallway, gapang. Tingin na arwan boss. Oh, ayan na, sinusundot na kayo, boss. Okay, buka, bitawan nyo yung image yung kamparte nyo, boss. Pumindot ba? Wala naman eh, no? Okay, dito tayo, boy. O, tara, R2. 3 to, tara, R2. Bitawan nyo yung image, ha? Mamaya, baka tsaka lang kayo nag-image dyan, boss. O, R2, baba tayo, laser. Kainin natin yung gusto lumaban. Tara, L2. Mabul na yung kayo, stand down. Dami na namatay. O, tara, balik. Ina kasi, ayaw mag-MH eh. Ang tagal na sa hallway, ayaw pa mag-MH. Ang lala. Kinang ina mga to. O, ayun o. O, low plat, pesto, low plat. Ay, laser ang tunulak. Bala kayo. O, balik R2, boy. Bababa na kayo. Tingin lang. O, Celestial, low plat. 3 to, tara, tulak. Tulak kayo map niya, boy. Okay ng ina, kalat ka. Low plat sa kabi, laser yung tinulak. Okay ng ina. Akatakot pilin, tara. Saan pa tayo? O, tingin kayo, Kayos, boy. Tutulak dyan, Kayos. Ay, hindi. Napetan sila ng HR. Tapakar tayo. Yung mga namatay, tapakar, boy.
O, yung mga nabuhay, boy, kung gusto nyo umabol, R. 3, 2, tara, pasok. Pasok, R, pasok, R, pasok, R. Arto. Pasok, R, ha, pasok, R. O, hallway, boy, papasok sila. Hallway, image na, image, hallway. 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 Hindi, walang pumindot, boy. O, bitaw image, boss. Ano ma, kailangan pa ba sabihin yun? O, ayan na, ready ha, tutulak sila. O, 3, 2, tara, tulak, pitan natin, boy. Iniwan sila ng pamilya, boy, oh. O, tingin hagdan, tingin. Tingin po. O, 3 lang ha, 3 pa lang, 3, bawas tayo, 2, tara, tulak. Laser yan, boy, ha, babalik yan, boy. Laser, babalik yan, ready, 1, up. 2, up. Okay, tulak nyo, boy, tulak laser. Sasagat natin to sa Celestial. Low plat na. Low plat muna, boy. Mahaba pa oras. Low plat pa, boy. Wala na. Ito na. Pabitaw nga image, boy. Bitaw image. Kaliwat kanan, ha. First target, boy. 3, 2, 1. Tara, go. Ready, 1. Up. 2, up. Na-hurricane na, oh. Mga tanga to. Ang hindi ako pinapansin ng puta. Tara, go. Tara, ito. Tara, baba, mid. Emission nyo to, mga umabol ba yun? Emission nyo muna to. Emission nyo. Tara, go. Kanya-kanya na, boy. Mid entrance yung maraming pumasok. Mid entrance sila, boy. Mid entrance yan, ha. Mid entrance sila. 1 up, 2 up. Aray ko. Talon. Ayop na to. Nice G, guys. Phoenix pa, boy. Aray ko. Gago. Ayaw ko vacuumin itong gago na. Thank you, dapo. Ay, gago. Namatay pa ako po. Minus MMR pa. Okay lang yan. Natilt ako boy, late ko na na-start yung record. Din lang. Hindi mo na-record? Di ba naka-live ka naman? Late ako 15 minutes boy. Yun lang, gago. Hindi, pwede pa yun, boy. GG's. 60 kills na ako boy nung di ko na-start yung record. Gay boy or Ayun. no?